Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal kurama wal fadil ingkang sangat kula muliaken, para bapak lan para ibu jamaah Masjid Al-Ihsan ingkang alhamdulillah sampun pinten taun saged kuliah subuh mriki, Pak? 2 tahun. Nggih, alhamdulillah sami pinanggih dalam keadaan sehat walafiat. Keranten sampun hafal nggih, hampir tiap tahun riyin menjelaskan tentang fikih puasa. Maka kita menjelaskan ngaos bab yang berkaitan dengan tema yang menjadi amaliyah kita. Di antara amaliyah kula kali panjenengan menika khatmil Quran. Alhamdulillah insyaallah biasanya di masjid-masjid kita niku mungkin ada yang sebulan sekali khatam Quran. Kadang ketika panjenengan ten dalem enten pendak haul atau pelaksanaan haul orang tua niku nggih enten ingkang ngatamaken Al-Qur'an, ngrawuhaken para hafid Al-Qur'an lan sak piturutipun. Sakniki dalile, sakniki keteranganipun. Pertama niki anjuran keutamaan rawuh ketika khatmil Quran dibuka. Biasanya nek ten masjid niku mantun subuh biasanya. Man syahidal Quran hina yuftah faka'annama syahida fathan fi sabilillah. Sinten sing derek, siapa yang datang mengikuti pembukaan khatmil Quran, biasanya niku ketika pembacaan Fatihah niku, ila hadrati ngoten niku, kemudian maos surat Al-Baqarah paling boten 1 juz. Maka sama seperti ketika menghadiri, ketika rawuh Rasulullah melakukan penaklukan kota Mekah. Wa man syahida khatmahu hina yukhtam faka'annama syahidal ghanaim tuksam. Sinten sing rawuh ketika khatam Quran, biasanya sonten atau malam hari, nek enten tiang khatam Quran, panjenengan rawuh ini, panjenengan datangi. Kenapa? Sama seperti menghadiri sebuah peperangan yang berhasil dengan kemenangan, panjenengan rawuh angsal harta jarahan perang. Harta jarahan perang niku nek boten perang, boten derek, boten angsal, tetapi kula kali panjenengan dengan menghadiri khatam Quran sami dengan orang yang mendapatkan harta jarahan, harta rampasan dalam peperangan. Niki anjuran pula ketika kula kali panjenengan wonten khatam Quran, wonten riwayat Imam Abu Nuaim, Nabi dawuh inda kulli khatmatin da'watum mustajabah. Begitu enten khataman Quran, maka pada saat yang sama Allah membuka pintu pengkabulan doa. Terus Allah maringi kesempatan untuk berdoa dan dikabulkan. Nah, makanya saat menika nggih, kula niku nek pas dalam satu perjalanan ten masjid niku kok enten khatam Quran, kula niku nyingit kula niku datang duduk di salah satu sudut masjid, biasanya kan niku mulai dari wadduha niku. Kula rantos sampai kemudian ikut khatam Quran, begitu mereka khatam Quran, kula derek berdoa. Sebab nopo? Sebab ten meriku kula kali panjenengan saged ngaturaken, bisa menyelipkan doa permintaan. Nek sing khatam Quran kan doane niku, doa kesainan, doa macam-macam niku. Kula kali panjenengan ada hajat tertentu saged diajukan. Ya Allah, mugi panjenengan maringi kelancaran rezeki, mugi panjenengan gampangaken lunas cicilan misalnya nggih.
niku jenengan ajukan niku Pak. Tiang mriki kata cicilani napa boten? Dalam biasanya kan ngoten, tumbas griya nyicil, nggih, tumbas mobil nyicil, sepeda nyicil, HP nyicil, TV nyicil, akhirnya setunggal omah niku isine napa? Isine cicilan boten napa-napa, sing penting boten mecicil ngoten mawon. Kemudian niki dalam riwayat niki kata sahabat Anas, kalau Rasulullah khatam Quran, Nabi niku ngempalaken keluargane. Anak cucunya kali Nabi diaturaken, lalu Nabi berdoa untuk mereka. Niki dilanjutkan kalian sahabat Anas. Sahabat Anas menika kalau beliau khatam Quran, beliau kempalaken anak cucunya, lalu beliau mendoakan minta kepada Allah untuk anak cucu. Lah kula kali panjenengan, mungkin kula tanglet Pak. Jenengan setahun khatam Quran apa boten Pak? Insyaallah boten khatam nggih. Sebab insyaallah niku kan boten mesti jawaban insyaallah niku. Enten rencang kula gada rencang niki punya teman non muslim. Tanya kepada beliau, Pak Haji, insya Allah itu janji tidak datang ya? Terus sing muslim nih kita ngeliat, kenapa Pak? Saya kalau janjian sama orang muslim, jawaban insya Allah banyak ndak datangnya. Lah kewalik nih, insya Allah niku janji kemungkinan besar tuki. Lah, selama niki kalau kali panjenengan menggunakan insya Allah niku menutupi boten tuki, mungkin rapat nggih insya Allah. Tapi pun niat boten teko. Mungkin enten kondangan nggih insya Allah. Niku hampir ini penggunaan insya Allah niat atau keinginan pancen boten saged, cuma ditutupi insya Allah. Akhirnya wong-wong niku nek muslim faham. Cuma sing non muslim niki yang kemudian menganggap niku sebagai napa nggih? Sebagai nggih alasan untuk boten rawuh. Kemudian niki eten seorang mufassir namine Imam Mujahid, niki mufassir dari kalangan tabi'in. Beliau katakan balaghana anna ad-du'a yustajabu 'indal khatmi. Telah sampai kepada saya, kata beliau, inggih menika dari para sahabat termasuk dari sahabat Anas wau, Allah akan mengabulkan doa setelah khatam Al-Qur'an. Kemudian niki terkait dengan nek sampun khatam, nek sampun napa namine surat juz amma niku, begitu giliran kul huwallahu ahad niki wonten ten kitabnya Imam As-Suyuti niku dianjurkan surat Al-Ikhlas diulang 3 kali. Terus hampir sedaya saat khataman niku atau saat tahlil niku enten pengulangan surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kenapa? Sebab wonten hadis bahwa niki hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas niku sepertiga Al-Qur'an. Maka di dalam penafsiran yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti, kalau niku diulang 3 kali, maka mendapatkan pahala yang setara seperti khatam Qur'an. Tapi tetap langkung utami yang membaca dari awal utuh. Sami kalih niku, sami kalih kuliah S1 mantun ngoten enten jurusan extension niku, jurusan ingkang kilat niku. Kan tetep lebih utami, tetep langkung pinter sing mulai awal kuliah sampai akhir daripada yang kemudian mengikuti kuliah kilat meniku. Atau niku pondok Ramadan kali mondok sing asli. Mondok sing asli sekawan tahun, Pak. Enten pondok kilatan Ramadan setengah bulan. Pinter pundi niku, Pak? Dalam nggih pinter sing setengah bulan niki
Pinter ini maksud kula pinter mengadakan nggih. Tapi nek kualitas ilmu nggih tetep benten. Kemudian niki ketika khatam Quran niku enten kebiasaan ulama kita niku setelah kul huwallahu kul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas niku balik malih ten surat Fatihah lalu dilanjutkan surat Al-Baqarah. Niki enten riwayat hadisnya. Dados riyin para qurra menika para ulama di bidang ahli ilmu qiraah niki kata Imam Al-Jazari dulu para ulama Mekah yang ahli di bidang ilmu qiraah setelah khatam Al-Qur'an kul a'udzu birabbin nas lalu kemudian mengulang kembali surat Fatihah sampai 5 ayat dari surat Al-Baqarah. Kenapa? Sebab cek boten khatam mandek boten. Tapi cek enten sakit melanjutkan untuk khatam malih. Sakit dimangertos napa boten niki? Nek ningali mantuk-mantuke insyaallah mantuk-mantuk napa niki, Pak? Dalam nek kuliah subuh niku mantuk-mantuk niku maknane 3, Pak. Pancen pertama niku understand nggih. Sing nomor kalih niku redi ngantuk pancen. Atau yang ketiga kewarken niki. Dalam insyaallah kewarken nek poso ngeten niki, Pak. Kula paringi gambaran enten kiai sepuh nggih. Asmanipun Kiai Iskandar. Kiai Iskandar Banyuwangi, beliau banyak melahirkan putra-putri ulama. Enten Kiai Nur Iskandar, enten Yai Anwar Iskandar Lirboyo, Yai Anwar Kediri nggih, Yai Anwar Iskandar Kediri, menawi Lirboyo Yai Anwar Mansur nggih, ingkang Rois Suriah PWNU. Niki ingkang Yai Anwar Iskandar, niku putrani Yai Iskandar Jember, Yai Iskandar Banyuwangi. Yai Iskandar niku menawi bangun pondok, menawi bangun pondok, niku enten satu bangunan sing boten dirampungaken. Terus misale bangun ruangan niki nggih, ten mriki dibangun, lah di pojok niki wesi-wesine niku boten dirampungaken. Sengaja dipasang nopo cek terus niki. Bangun niku cek terus. Nah, maksudipun ngoten sami dengan niki. Terus begitu kul a'udzu birabbin nas boten mandek cegrek boten. Nek mandek biasanya ngawali ini terus berat. Nah, niki ten hadis riwayat niki setelah kul a'udzu birabbin nas niku ngawali dengan surat Fatihah 5 ayat. Cek nopo? Cek sakit khatam malih, muter malih. Cek boten mandek, cek boten berhenti. Kemudian niki Pak, niki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, niku khatam Quran niku setiap 6 malam sepindah, Pak. 6 malam khatam, 6 malam khatam. Kemudian niki sengaja boten kula terjemah. Ubay bin Ka'ab niku khatam 8 hari sekali. Niki enten tabi'in bernama Sa'id bin Jubair niku khatam 2 hari sekali, Pak. Niki hafal Quran masalah. Niki Yahya Al-Qattan niki khatam sehari semalam. Niki kula kali panjenengan khataman ngeten niki boten merdamel, Pak, boten nyambut damel, Pak. Cuma sekali lagi niki ternyata dulu para ulama menika mampu mengkhatamkan Al-Qur'an. Kulo kali panjenengan ketika boten mampu mengkhatamkan sedaya, kulo kali panjenengan enten beberapa surat ingkang perlu kulo kali panjenengan jaga untuk diamalkan. Niki keutamaan membaca surat di dalam Al-Qur'an. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Qur'an, pahalanya niku 1, wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 niku kalian Allah dilipat gandakan menjadi 10.
ketika panjenengan membaca alif lam mim niku bukan satu huruf boten, tetapi alifnya niku satu huruf, kalian Allah dilipat gandakan menjadi 10, lam 2 menjadi 20, mim 3 menjadi 30. Terus panjenengan maos alif lam mim niku sampun 30 niku pahalanya. Dzalikal kitabu la raiba fi, hitung piyambak pun. Nggih. Nek kula pun boten kober ngitung niku sampun percados kelipatan dari ayat-ayat Al-Qur'an kalian Allah dilipat gandakan menjadi 10. Nggih. Nopo malih ngantos khatam. Mungkin kula tanglep. Maos Quran kali maca WA langkung utami pundi, Pak? Dalem? Utami pundi? Utami WA nggih. Sing dikhatamaken grup-grup ten WA niku kok. Terus sekali lagi niki kula kali panjenengan maos surat napa mawon, membaca ayat napa mawon, tidak harus dari surat Alif Lam Mim, tidak harus dari surat Al-Baqarah, mendet ten tengah, mendet di belakang, ten pundi mawon saged pahalane sami. Niki terkait dengan napa namine surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi niku dianjurkan ketika diwaos di hari Jumat. Niki mangqara surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah adha'alahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah memberikan cahaya baginya dari negaranya sampai ke Baitullah, sampai ten Mekah. Niku ai minat thawab, penafsiran para ulama, niku pahala sepanjang negeri kula kali panjenengan ngantos Mekah. Terus makanya kula kali panjenengan tetap dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Cuma kerantan Al-Kahfi niki panjang, Pak. Niku biasanya kadang boten khatam. Saged dicicil, Pak. Pagi surat Al-Kahfi pinten, mangke Jumatan pinten, sore khatam. Niku saged. Apa boleh Al-Quran dicicil? Angsal. Motor mawon angsal dicicil, Pak. Nggih. Maos Quran juga boleh dicicil, boten masalah. Nah, niki ketika Nabi memberi penafsiran niku adalah cahaya, maka semoga menjadi cahaya kemudahan kula kali panjenengan untuk bisa menunaikan ibadah haji atau umroh. Amin, Allahumma amin. Kemudian niki terkait dengan surat Tabarak. Surat Tabarak hiyal mani'ah min azabil qabri. Surat Tabarak atau yang kita kenal dengan surat apa namanya? Juz ke-29, yakni surat Al-Mulk nggih. Niku untuk menjadi tameng bagi kula kali panjenengan agar diselamatkan dari siksa kubur. Hadisnya makaten. Terus wonten hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis niki menceritakan seorang sahabat yang saat niku kemalaman, ketika kemalaman lalu kemudian sahabat niki masang tenda. Makin riyen kula tunjukkan riwayatnya yang dalam versi lengkap niki. Terus kula perbesar, ada sebagian sahabat Nabi yang membangun tenda di malam hari, ternyata tenda niku berada di atasnya kuburan. Dan sahabat niku boten semerep, nek ngandape niku ternyata kuburan. Begitu malam hari, tiba-tiba dari bawah niku ada orang terdengar membaca surat Tabarak. Kali sahabat niki dipirengaken sampai selesai. Begitu selesai benjing rawuh sowan datang Nabi, lalu menyatakan dan menceritakan kepada Nabi, Nabi, semalam kula memasang tenda, ternyata di bawah kula kuburan. Orang di dalamnya ada yang membaca surat Tabarak sampai selesai. Niki nek kali sahabat ditunggoki, Pak. Nek kula kali panjenengan krungu enten sing ngisor maca ngeten, insyaallah boten balik ten panggonan niku.
Sebab riyen niku pancen kuburan niku boten ngantos sakniki yang ada dalam satu komplek nggih. Kadang kuburan niku misah-misah kalau dulu. Nek panjenengan nate ke Madura napa boten jenengan, Pak? Di Madura niku ada sekian rumah, niku di depannya ada kuburannya niku. Kadang di samping rumah, kadang di belakangnya rumah. Nate ada seorang orang tua niku kakeknya dikubur di pekarangan rumah. Lalu orang tuanya juga meninggal, anaknya niku datang ke Surabaya, mengadu nasib ke Surabaya. Karena memerlukan uang, rumahnya dijual, Pak. Rumahnya dijual. Terus kata pembeli, saya mau beli rumah ini asalkan kuburannya dipindah. Akhirnya saya itu dijual. Untung kuburan ini boten didol, ngoten mawon nggih. Akhirnya nggih dipindah ke makam umum niku. Nah, terus sekali lagi anjuran untuk memakamkan niku tetap langkung utami berada di pemakaman umum. Terus ngiten, ada satu ada satu anjuran ketika memakamkan niku ngeten, Pak. Bil jarisu. Enten setunggal hadis sekedap kula supe perawinya, terus saat menika innal mayyit yata'adza kenrien yata'adza kin sekedap insyaallah redaksi ini makaten kama yata'adza bil jarisu. Nah niki idfanu mautakum wasta qaumin solihin. Makamkanlah keluarga kita yang meninggal wasta qaumin solihin, di tengah-tengah pemakaman yang banyak orang solehnya. Ten makam umum niku kan enten kiai, enten ustadz, enten tiang ahli ibadah. Nek enten tiang pecah niku dianjurkan dimakamkan di tengah-tengah mereka. Nopo fa innal mayyit yata'adza bijarisu. Karena mayit niku di alam kubur sami ketika di dunia kalau kumpul kali tonggo sing boten sae niku ketularan. Misalnya panjenengan bertetangga dengan orang yang suami istri tukaran tok. Panjenengan terganggu napa boten? Terganggu. Demikian halnya di kuburan, nek ten kuburan niku enten kanan kiwa kuburan sing disiksa, niku terganggu kuburane, Pak. Nah, terus sekali lagi kuburan tiang ingkang pecah niku dianjurkan dimakamkan di tengah-tengah makam perkampungan yang banyak orang solehnya. Kok sami tegang niki nopo niki? Nopo keranten isu-isu bahas kuburan? Pun kemudian niki berkaitan dengan kula kali panjenengan. Nah, miturut Imam Abdurrauf Al-Munawi, surat Tabarok boten namung damel panjenengan. Nggih. Terus ketika enten sahabat matur niku wau Nabi dawuh, oh betul surat Tabarok niku memang menjadi penghalang terjadinya siksa kubur. Nah, surat Tabarok niki saged panjenengan waos piyambak untuk diri kita sendiri atau ketika panjenengan datang ke kuburan, ke makam orang tua, ke makam kerabat, ke makam sinten maun, dibacakan surat Tabarok juga diperbolehkan. Pun lah niki kulo kali panjenengan ten pundi-pundi biasa dengan surat Yasin. Panjenengan surat Yasin hafal napa boten, Pak? Dalam hafal napa boten? Hafal nek enten kiai ini, nggih. Misalnya kiai ini nderekaken maca Yasin wal Qur'anil Hakim. Kali rencange kan diparingi surat Yasin niku. Etok-etok gak purun.
pun apal kula. Begitu mau surat Yasin, kiai ini wa ayatul lahum terus watu. Jenengan kira-kira wa ayatul lahum niku apal napa boten? Iki wa ayatul lahum sing pundi niki? Wonten Yasin niku enten kalih. Nek pancen boten apal niku akhire molat malit niku, Pak. Nggih, morat marit niku wa ayatul lahum. Tapi nek pancen apal boten. Niki terkait amaliyah kula kali panjenengan nek malam Jumat Yasinan niki. Mangkor alailatal Jum'ah hamim ad-dukhan wa yasin asba maghfuran lah. Barang siapa yang di malam Jumat membaca surat Hamim ad-dukhan dan membaca Yasin, maka Allah memberi ampunan baginya. Sepindah malih panjenengan sing ten langgar, ten kampung, sing malam Jumat enten Yasinan, riwayate wonten dalam kitab Sunanul Syu'abul Iman karyanya Imam Al-Baihaqi. Panjenengan nek ditangleti sinten yang menyusun Yasin tahlil semerep napa boten, Pak? Dalem siapa yang menyusun rangkaian bacaan Yasin tahlil nek miturut Maulana Habib Lutfi yang menyusun Yasin tahlil dan rangkaiannya menika adalah Sayyid Abdullah Al-Haddad, pengarang Rotibul Haddad niku. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Beliau niki yang merangkai, yang menyusun mulai dari bacaan Yasin, Fatihah ngoten niku, Al-Ikhlas Mu'awwidzatain, kemudian beberapa surat dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, menika adalah Sayyid Abdullah Al-Haddad. Pancen Yasin tahlil niki boten sami dengan nama-nama kitab. Kalau nama-nama kitab kan mesti wonten pengarangi. Enten salat, tata cara salat karyane Kiai Soleh Qasim. Enten kitab Fathul Qorib niku enten pengarangi. Inggih menika Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Nah, ketika panjenengan enten undangan tahlilan, biasanya kan diparingi Yasin niku nggih. Kok enten foto niku sanes pengarang Yasin tahlil niku, Pak. Sinten niku, Pak? Kula riyen nate ditawari dados foto model, tapi kula tolak. Napa? Wong foto model surat Yasin, Pak. Ibu-ibu enten sing purun napa boten, Ibu? Kula doakan mugi sing rawuh sami sehat panjang umur sedaya. Wah niki amine kompak niki. Nek bahas ngetenan niki pancen napa namine? Nggih pancen reti menakutkan. Kemudian salajengipun niki untuk kelancaran rezeki miturut para ulama kita adalah surat Waqiah. Wonten ten hadis riwayat Imam Ad-Dailami nggih suratul Waqiah suratul ghina faqra'uha wa 'allimuha auladakum. Surat Waqiah niku surat untuk kelancaran rezeki. Maka bacalah surat Waqiah dan ajarkan kepada anak-anak kita membaca surat Al-Waqiah. Dados panjenengan kula riyen ten pondok niku setiap sore enten pembiasaan membaca surat Waqiah. Niki sekali lagi agar kemudian meminta kepada Allah dari bacaan surat Al-Waqiah menika untuk dijadikan kelancaran di dalam rezeki. Selain menika yang biasa kita amalkan saat kula kali panjenengan sami ziarah kubur niku awal Baqarah dan akhir Baqarah. Pun di riwayatnya nek awal Baqarah kali akhir Baqarah niki riwayat Imam At-Tabrani. Nggih, dados enten sahabat yang wasiat kepada putra-putrinya. Kata Abdurrahman bin Ala bin Lajlat, bapak saya berpesan, "Nak, kalau saya mati nanti masukkan ke liang lahat, lalu tutup kuburannya dan bacakan di dekat kepala saya awalnya surat Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi niku, dan akhir surat Baqarah, lillahi ma fis samawat."
Terus niki yang biasa kita amalkan saat tahlilan atau saat membaca Quran di kuburan. Kalau berkaitan dengan membaca surat Yasin piyambak niku wonten saat ziarah kubur. Cuma niki hadisi dhaif tapi boten masalah untuk kita amalkan, yakni saat ziarah ke makam orang tua. Niki hadisnya misalnya wonten dalam riwayat Imam At-Tabrani, man zara qabra walidayhi, barang siapa yang berziarah ke makam kedua orang tuanya, kalau makamnya berdekatan, atau salah satunya setiap Jumat, maka Allah memberi ampunan bagi anak tersebut dan Allah mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Kemudian niki yang ziarah ke makam orang tua dengan membaca surat Yasin, terdapat dalam riwayat Imam Ibnu Adi, terdapat dalam riwayat Imam Ibnu Abid Dunya lan sak piturutipun, man zara qabra walidayhi aw ahadima fi kulli jum'atin faqara indahu Yasin, barang siapa yang ziarah ke makam orang tua seminggu sekali Jumat, dan mriki Jumat Pak. Kula ningali nek ten wilayah Sidoarjo tasik kathah nggih, Kemis sore niku ziarah. Kemis sonten. Kadang enten yang ketika hari Jumat, tapi secara dalil niku dimulai hari Jumat, tapi enten pendapat dan kitab Imam Asyuti Kemis sore niku sampun saged dimulai, sebab Kamis sore niku sampun memasuki malam Jumat. Terus sampun ada sekian banyak ulama yang sudah menganjurkan ziarah kubur niku ket Kemis sonten. Niki nek ten Sidoarjo tasik kathah. Kalau Surabaya Pak, ziarah niku setahun sekali Pak. Kapan? Sakderenge Ramadan. Sakderenge Ramadan niku kuburan niku penuh Pak. Napa? Lah wong ndak pernah dikunjungi, diziarahi. Ten Surabaya niku makam niku ada dua. Ada makam sing enten pajeke, kados makam Keputih. Niku makam berbayar niku Pak, 1 tahun pinten ngoten. Dalam 1 tahun nek niku aman niku, selama pajak kuburannya dibayar niku aman. Tapi enten kuburan lain seperti di makam Rangkah, makam Tembok, makam Pegirian, nek ziarahnya setahun sekali, tahun pertama maesani tasik wonten Pak. Begitu tahun kedua pun boten enten maesani. Napa pun ketutupan, sampun napa namini kedatangan makam-makam baru yang kalian napa namini nggih karena tidak pernah diziarahi nggih kali juru makam niku nggih sampun diperkirakan boten enten. Terus mangkane nek ziarah ke makam niku selama kula kali panjenengan tidak terlalu jauh dan bisa menjangkau, niku sekali lagi jangan sampai setahun sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Keranten niki isu-isu pun kadung bahas kuburan, kinten-kinten tasih perlu tanya jawab no boten Pak. Pertemuan malih boten enten bab kuburan nggih. Niki ngawali mawon. Monggo saya persilahkan kalau ada pertanyaan baik seputar masalah niki atau masalah yang lain. Monggo kalau sumangga akan. Kok sami lemes niki napa Pak? Napa sauri kirang wau? Monggo. Tas pundi ketika para ulama kita yang kemudian
beliau yang ahli Quran, ahli sedayonipun karena memang hidup di masa wahyu kados para sahabat. Lalu apakah betul kalau seperti kita tidak dianjurkan untuk atau tidak diperkenankan untuk khatam dalam 3 hari sekali misalnya? Boleh jadi ketika memang kula kali panjenengan maca Qur'ane tasik pas-pasan, memaksakan diri 3 hari niku khatam, niku mocone niku akhirnya boten karuan. Boten jelas pun di panjang pendeknya, boten jelas pun di bacaan ingkang kedah idgham, kali sing banter-banteran, nggih. Boleh jadi leres, nggih. Boleh jadi leres karena untuk menghindari niku. Karena untuk menghindari cepet-cepetan cek boten keliru mocone. Sami kali terawih cepet niku lho, Pak. Terawih cepet niku kan bismillahirrahmanirrahim waladhdallin niku kan boten krungu tiba-tiba waladhdallin. Sing liyane niku kok boten krungu ngoten lho. Nggih. Dados nek ten kitab Bughyah sing ngoten niku kan boten pareng. Sebab Al-Qur'an niku kedah diperjelas pundi hurufnya, pundi tasydidnya, pundi bacaan tajwidnya niku kedah. Kalau ulama sing kados ngeten niki niku sampun lanyah niku, Pak. Nggih. Panjenengan menawi ten Surabaya wonten namine Kiai Dzulhilmi. Kiai Dzulhilmi niku luar biasa keahlian beliau dalam ilmu qiraah. Nek murid-murid sik belajaran kali beliau boten pareng maca cepet-cepet niku. Napa? Niki ini dereng terbiasa. Tapi nek sampun fase, sampun hafal Quran, niki ini sampun tepak. Panjang pendeknya idgham, ikhfa, iqlab niku pun tepak. Nek sampun pas membaca cepat kali Yaidul Hilmi dileresaken. Napa? Pun pas masalahnya. Tapi nek tasik nembe belajaran kados awak dhewe kok sedina khatam niku kira-kira enten sing anu niku napa? Enten beberapa ayat bacaan yang kemudian boten tepak. Nah, terus sekali lagi boleh jadi betul ketika mempertimbangkan bahwa bacaan Quran menika kalau bukan ahlinya niki dikhawatirkan enten istilahnya niku hukukul huruf, hak-haknya huruf yang tidak terbaca, adabnya dan lain sebagainya. Terus Kulo kali panjenengan niku nek saged niku Pak istilahnya one day one juz nggih. 1 hari 1 juz. Nek enten boten enten nggih. Napa namine nek 1 hari 1 juz niku 30 hari khatam niku. Nggih misalnya 1 hari 1 halaman nggih kantun diping dalam berapa bulan kemudian akan mengkhatamkan. Leres. Terus dari sisi semacam ini bisa dibenarkan ngoten niku. Nggih, matur nuwun. Monggo salajengipun. Napa kranten niki pertemuan pertama napa kula cekapaken mawon rin nggih. Alhamdulillah terus ngapunten kalau wingi dereng saged tapi insyaallah Senin ngajeng dan Senin berikutnya insyaallah sampun saged malih dan berdasarkan pengalaman pertama niki nek pun kadung nyinggung kuburan panjenengan terus boten semangat ngajine terus minggu malih Senin ngajeng insyaallah boten bahas kuburan Pak tapi langsung bahas akhirat mawon. Nek akhirat sepindah kan penak. Bab bidadari ngoten niku lho, bab swarga niku kan nyenengno niku. Sing medeni kan prosese ten alam kubur niku.
Kulo doakan mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat panjang umur lan mugi keberkahan saking ngarsanipun Allah diberikan kepada kita selama bulan Ramadan dan sampune bulan Ramadan rezeki lan sedaya keberkahan yang akan menyertai kulo kali panjenengan sedaya. Amin biniatil qabul wa usulil ma'mul bijahi Rasulul ulama fuhul al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punten ingkang kathah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.